Behind the progressive image of Katarman is the struggle of many from the recurrent inflation. What may be a phase of unstoppable development could also bear an unlikely truth. Here, people do not just fight for opportunities, but also the struggle of bringing food in the table. Every day, they are confronted by the labels bearing the rising prices of what must be a basic necessity. Waray, waray kami kuan kay tino any trimestre la. 1.5 kada bulan, simana. Kuan sa trimestre ito. Ang budget ko sa kada semana, diri ko ito masusugad na permanente kay on peralak na himo mamalato na akong gingkakurokasya sa nakon pamilya. Siguro ko sa kana kinaadlaw na la inakamababa ko ora-ora ang 300. Kada week? Siguro ko sa estudyante ko pala 1.5 ang semana. O sa ang sweldo ko 500 kada adlaw. Sa simana. Pero diri man itong adlaw siya perme. With the inflation draining their purses, some choose to face it to ease their hunger with their meager earnings. Just like other provinces in eastern Visayas, food has the highest increase in prices, paradoxical to the current earnings based on provincial rate. Bugas. Bugas. Bugas yung permanente. Gintatagan kinyo dako nga budget sa or dako nga kwarta para sa iyo para later man bugas. Bugas gud bugas. Saka na siton nga mga expenses nga iba kay pasayro gud bugas kay siton wala mga trabaho. Ana akong agsab nga gimpapalit aros kada adlaw na lak na kadi sa merkado. Lana kani gabihan pagpalit sa luto-lutoon sa para pag ginabuwasan ako ning bawaligya kada adlaw para lang makatipid. Sa Ang soda. Oo. bugas. Bugas, soda, tapos mga gamit sang kabataan. Ang mga kinahanglan sang kabataan sa eskwela. Mao. Maiton sa dan kuan. Ang importante gud nga para later Ang soda, tapos ang mga kuan sa balay. Mga epiktos, irong siton. Maula. But despite the overwhelming inflation in the municipality, Katarmanons have other ways of making sure their families do not sleep in hunger. Kuan kay di ba trimestre man ngadto kapag naglulukad na nagpapasuhol na la sa iba nanginadlaw. Pag naghataas ang presyo anag ginimo nga luto-luto sa kinaadlaw kay barato man la sa umaan pamalidyaan with 30 pesos la ang gulay san puan akon paksanan adyasan ko na la si dito yun adyasan ko na la pag dito an hatag para diri manak man malugi kay hataas man ang presyo sa gulay. para damo ipabenta. Oo, di manak malugi, di man sa kadamo, di manak malugi. Sa nagdila kung diri na laak magumana, makasura-sura na laaman sang tinaadlaw. Imbawasan ang budget. Imbes halimbawa 500 ang adlaw, hinihimo na namo 400 o kay 350 ganun. Kay para makakasya sa budget sa kasimana. Hindi kasya na la. Kay siyempre kulang na kay mo peke kung ang kay pira kami nga nagkakaon pa sa balay. For the sake of providing for their family, consumers like Faye, Jennifer, and Edna chose to sacrifice their usual spending and opt to smarter ways of stretching their budget for the whole week. According to 2025 data from the Department of Trade and Industry in Katarman, Northern Samar, prices of basic goods continue to rise. Rice now sells as high as 60 pesos per kilo, while cooking oil reaches up to 200 pesos per liter. Other everyday items like milk, coffee, noodles, and soap are also becoming more expensive, adding to the burden of consumers. When prices kept increasing, it makes the basic commodities more expensive over time that affect the low-income consumer in Katarman. In times of every peso counts, we should not stay silent. We should speak up and let our voices reach those in power. Learn to budget wisely, compare prices, and avoid what we do not really need. Be responsible, be a disciplined consumer. When we stand together united, residents in Katarman
can rise above the weight of rising prices.